سلام کہنا کرب و بلا کو جانا اپنا سلام کہنا روزے کے سامنے تم روزے کے سامنے تم ہاتھوں کو جب اٹھانا اپنا سلام کہنا کرب و بلا کو جانا اپنا سلام کہنا عباس کے حرم میں آداب سے تم آنا اتنا بس یاد رکھنا بچی کا حال کیا تھا عباس کے حرم میں آداب سے تم آنا اتنا بس یاد رکھنا بچی کا حال کیا تھا بچی کو یاد کر کے بچی کو یاد کر کے ہاتھوں کو جب اٹھانا اپنا سلام کہنا کرب و بلا کو جانا اپنا سلام کہنا جب تم سبیل دیکھنا پیاسوں کو یاد کرنا جب تم علم کو دیکھنا غازی کو یاد کرنا جب تم سبیل دیکھنا پیاسوں کو یاد کرنا جب تم علم کو دیکھنا غازی کو یاد کرنا نہر فرات جا کر نہر فرات جا کر ہاتھوں کو جب اٹھانا اپنا سلام کہنا کرب و بلا کو جانا Je vais vous demander à tous de vous asseoir carrément et Inch'Allah, on va commenter quelques tableaux ensemble. Ensemble des tableaux qui sont exposés. Je veux juste pour ma part vous en présenter un. Je pense qu'en vous l'ayant présenté, vous verrez les choses différemment, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Le tableau que vous voyez là en ce moment devant vous, je ne sais pas si ça revient dans l'ensemble de votre esprit, mais ça, c'est le moment où Imam Hussein s'était retrouvé avec Ali Asghar dans ses bras. Et rappelez-vous ce qu'on nous dit dans nos modalistes. Il est arrivé un moment où Imam avait le sang de Ali Asghar dans sa main. Et il ne savait pas comment faire, parce que tout le monde refusait. La terre disait que si je le prends, je vais trembler tant toute ma vie. Le ciel disait que si je le prends, je vais devenir sombre pour toute la vie. Et c'est là qu'il y a un hadith de notre cinquième imam qui dit que comme quoi, lorsque l'imam a voulu lancer le sang vers le ciel, le sang s'est arrêté, n'est pas allé plus loin. Et alhamdulillah, c'est ce que le maître vient de nous décrire. Regardez sur ce tableau-là. Vous voyez donc Imam Hussein de dos. Et on ne peut pas ne pas
savoir autrement que le geste qui est fait vers le ciel, c'est uniquement le khun, le sang de Alias Dar al-Islam. Tout cela, vous savez, c'est un lien par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est des majalis de Ashura, mais vus différemment. Je vais donc donner la parole à Maître qui va donner des explications supplémentaires par rapport à ce que je viens de vous dire. Excusez mon émotion, mais c'est vraiment spontané ce que je vous dis là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگترها که دور مجلس نشستن و فرشته‌های کوچولو و دوست داشتنی که قلب‌های بزرگی دارن. Je vous salue tous, toutes personnes ici présentes, en première, les parents qui sont assis tout au rond ici, et aussi un grand salut à tous nos petits anges qui sont assis ici avec leur grand cœur. همینجوری که آزاد فرمودن برای شما صحبت کردن خیلی سخته. C'est sûr, comme M. Azad a dit, parler devant vous est très difficile, il faut trouver les bons mots. ولی چند کلمی رو تا اونجایی که سوادم برسه و خدا کمک میکنه انشاءالله با شما در میون. Mais j'aimerais quand même vous dire quelques mots, autant on va dire mon savoir le permet et que parler de Dieu, j'arrive bien à les prononcer. امام حسین صلوات الله علیه خوش اخلاق ترین و مهربان ترین انسان های روی کره زمین از زمان بعد خلقت تا حال حاضر. Imam Hussein était l'homme le plus gentil et l'homme avec les meilleurs comportements d'où la terre a vu depuis sa création. ایشون نوه پیامبری هستن که مبعوث شدن به نبوت برای عدالت، برای برادری، برای دوستی. Lui, il est le petit-fils du prophète qui a descendu sur terre, qui son message, la prophétie qu'il a reçue, c'est pour répandre la justice, la bonté et la miséricorde. و کلاً خانواده اهل بیت سرشار بودن از خوش اخلاقی و بخشندگی، سخاوت و کمک به محرومین. Et en généralité, on peut dire que la famille du prophète était remplie de personnes avec un grand cœur, beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité et toutes les bontés qu'on peut imaginer. ولی مثل همین الان که ما داریم زندگی می‌کنیم یک سری آدم‌های ظالم، آدم‌های مستکبر، آدم‌هایی که چشم به مال و اموال دیگران داشتن. Mais comme on le vit aussi de nos temps, il y avait à ce moment-là de l'histoire des gens méchants, des gens arrogants, des gens qui leur voulaient du mal par rapport aux valeurs qu'ils représentaient. Eux, ils voulaient défendre, on va dire, la justice, mais eux, ils voulaient répandre l'injustice. نمیتونستن خوبی این ائمه رو ببینن به خاطر اینکه خوبی ائمه، خوش اخلاقی ائمه باعث میشد که بدی اینها بیشتر دیده بشه. Ils ne pouvaient pas supporter, on va dire, la bonté de cette famille où la miséricorde était remplie. Parce que plus eux, ils étaient bons, plus la méchanceté des méchants était apparente. و به جای اینکه سعی کنن نام خودشون خوب باشن، سعی در نابودی حق و بهترین مخلوقات خدا کرد. Et au lieu que d'essayer d'être bons comme cette famille, ils ont pris les armes et ils ont voulu exterminer, on va dire, cette famille. وقتی ما راجع به امام حسین صحبت میکنیم، عزاداری میکنیم، حتی گریه میکنیم، سینه زنی میکنیم. Quand on parle d'Imam Hussein, quand on participe au majlis, quand on fait de la tmiyat et on fait, on va dire, des cérémonies de deuil pour la famille du prophète et spécialement pour Imam Hussein, تنها یک حالت ناراحتی و غم به ما دست نمیده. ce n'est pas seulement un état de tristesse dont on ressent, c'est un peu plus, c'est même plus. ما در حقیقت داریم از حق دفاع میکنیم و ناراحتی ما از اینه که چرا از هم‌نوعان ما، انسان‌هایی که در گذشته بودن و در حال حاضر هم هستن، چرا این چنین حق رو لگدکوب و پامال کردن. Nous, en fait, par nos pleurs, on est en train de défendre
on va dire, ces gens-là et d'être, on va dire, remontés sur tout ce que ce monde a de l'injustice et a de méchanceté en lui. Et donc c'est pour ça qu'on participe au Majolès, et c'est pour ça qu'on pleure. فراموش نکنید که الان در حال حاضر امام معصوم فرزند سید شهدا صلوات الله علیه. N'oublions pas qu'au moment où nous vivons actuellement, nous avons un imam. Nous avons un imam ma'soum et un faillible qui est le petit-fils de cet imam Hussein dont on chérit autant. در بین ما زندگی میکنه، نفس میکشه، راه میره. Qu'il vit entre nous, il respire et il est aux côtés de nous. و ما اگر که خودمون رو از رذایل اخلاقی دور کنیم حتما میتونیم ایشون رو ببینیم. Et donc si nous éloignons, on va dire, des mauvais comportements et des mauvaises choses, nous aussi, nous aurons la possibilité de voir notre imam. وقتی همه ما به سمت خوبی ها حرکت بکنیم، حکومت جهانی امام مهدی اتفاق میفته. Si nous déplaçons tous et nous allons vers, on va dire, cette bonté divine qui est l'imam du temps qui vit auprès de nous, on pourra voir tous un jour, on va dire, le gouvernement de cette miséricorde et de cet imam du temps quand on vivra. و باز عده‌ای هستن که میخوان حق که نمایندش امام زمان علیه السلام میشه رو نابود کنن در زمان ما. Et aussi gardons en tête que notre imam du temps, comme on peut le voir sur les tableaux, il y a des personnes, il y a des méchants de nos temps qui veulent que cet imam n'arrive pas, on va dire, à son but. Donc il ne faut pas oublier ça et garder ça en tête. این توضیحات برای شما مفصل دادم که بدونید که عاشورا در تمام روزها جریان داره که مبارزه حق و باطل در تمام اعصار تاریخ جریان داره، مال فقط گذشته نیست. Je vous ai expliqué tout cela pour rappeler que ces problèmes et ces massacres que les familles du prophète ont ressentis, ont éprouvés, on va dire, pendant l'histoire, sont encore présents et sont malheureusement toujours en continu sur les êtres humains. Si j'aimerais maintenant aussi vous expliquer par rapport aux raisons de ce tableau-là. وقتی که امام حسین تمام 72 یاورش از دست داد، quand l'imam Hussein a perdu tous ses 71, on va dire, compagnons, به سمت خیمه اومد il est parti vers les tentes où sa famille était réfugiée. و دید که کودک شیرخوارش از گهواره داره تکون میده از تشنگی. Et il a vu ce nourrisson, son fils, qui était dans le berceau, assoiffé. اینجا بود که لباس نظامی رو در آورد از تنش. C'est là qu'il a, on va dire, ouvert et s'est libéré de l'armure qu'il avait sur lui. امامه پیغمبر سرش گذاشت. Il prit, on va dire, le hammama, la coupole de son grand-père, le prophète, et il l'a mis sur la tête. عبای پیغمبر رو تنش کرد. Et il a pris le abaya, on va dire, de son grand-père. و سوار مرکب شد و کودک شیرخوار رو به سمت لشکر دشمن. Il a pris son cheval et il est parti devant l'ennemi et devant toute l'armée de l'ennemi. و به سپاهیان دشمن گفت که همینطوری که می‌بینید من با لباس نظامی نیومدم و برای جنگ نیومدم. Et il a dit que je suis là devant vous pas pour me battre, j'ai pas mon armure sur moi, je viens avec un habit civil. اگر شما با من جنگ دارید ولی این کودک شیرخوار گناهی نکرده. Si vous voulez vous battre contre moi, ce nourrisson n'a rien fait. و این کودک با هیچ کسی جنگ نداره. Et ce petit nourrisson ne veut de guerre à personne, ne veut de mal à personne. این کودک در حالتیه که اگر آب بنوشه از دنیا میره و اگر آب ننوشه از دنیا میره از بس که تشنگی کشید. Ce nourrisson, il est dans un état que s'il boit, il mourra, et s'il reste assoiffé, il mourra, tellement la soif lui a fait des lésions importantes. اینجا تنها جایی بود که امام حسین علیه السلام از دشمنش چیزی درخواست کرد. C'était là le seul moment où Imam Hussein a demandé quelque chose à l'armée qui était venue le combattre. و از اونها قطره آب خواست که این کودک شیرخوارش آب بنوشه. Et il leur a demandé quelques gouttes d'eau pour que son enfant puisse boire.
ولی عمر سعد لعنت الله علیه Mais malheureusement, Omar el-Saad, le général de l'ennemi adverse, به یکی از تیراندازهای خودش هرمله لعنت الله علیه il a demandé à un de ses archers, Harmala, de tirer sur le nourrisson. گفت چرا صدای حسین ابن علی رو خاموش نمی‌کنی؟ Il a demandé à Omar, à Harmaleh, son archer, que pourquoi est-ce que tu ne fais pas taire Imam Hussein? گفت پدر بذارم یا پسر؟ Harmaleh, le méchant archer, lui demande qui veux-tu que je tue, le père ou le nourrisson? ابن زیاد به هرمله گفتش که مگه سفیدی زیر گلوی بچه رو نمی‌بینی؟ Ibn Ziyad, le chef de Omar el-Saad, dit à Omar el-Saad, est-ce que tu ne vois pas la blancheur du cou de ce nourrisson, de loin? اونجا بود که عمر سعد هرمله یه تیر سه شعبه شلیک کرد به زیر گلوی حضرت علی. Et là, c'était le moment précis où l'archer prend un de ses tirs les plus forts et les plus pointus, et il a tiré et il a pu atteindre sa cible, qui est le nourrisson. تیر از اندازه گلوی بچه بزرگتر بود و سر بچه از تن جدا شد. Mais malheureusement, tellement l'arche est arrivée avec une vitesse importante que malheureusement la tête a aussi été découpée du corps. اینجا بود که امام حسین علیه السلام دست خودش رو زیر گلوی علی اصغر آورد. C'est au moment où, maintenant que cela était arrivé, Imam Hussein prend sa main, l'amène sous le cou saignant, on va dire, de nourrisson de Ali Asghar. دست امام حسین علیه السلام پر از خون گلوی علی اصغر شده به آسمون پاشید. Le sang était rempli dans les mains d'Imam Hussein. Il prit le sang et le jeta vers le ciel. اونجا امام حسین علیه السلام عرض کرد به خدا که خدایا تو شاهدی که اینا به صغیر و کبیر من رحم نکردن. کوچک و بزرگ. Et là, il prie Dieu pour témoin, Imam Hussein. Il dit au Dieu, toi tu vois que eux, les personnes qui sont venues me combattre, ils n'ont ni laissé les grands de ma famille de côté que les plus petits. Ils ont voulu tout abattre et tout exterminer. به خاطر همین میگن که سند مظلومیت امام حسین علیه السلام رو با خون علی اصغر علیه السلام امضا شد. C'est pour ça qu'on dit que une des preuves que Imam Hussein est mazloum, est opprimé, c'est parce que, on va dire, cette preuve est signée du sang de Ali Asghar. On peut maintenant passer à l'œuvre principale qui a été dévoilée ici en France, qui est par rapport à Fatima al-Zahra. برخلاف تصویر قبلی که اعضای اهل بیت علیهم السلام دیدیم، On va dire, au premier tableau, on a vu le moment où la famille du prophète était dans le massacre, dans la tristesse et dans, on va dire, les problèmes qu'ils avaient pu vivre. Mais là, on va voir quelque chose qui est à l'opposé. اینجا از شیرین‌ترین لحظه خلقت تصویری رو داریم می‌بینیم. Ici, on peut voir un des moments les plus doux et les plus incroyables, on va dire, de l'histoire. زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا آمده. Le moment même où Sayyida Zahra, la fille du prophète, est née. و تو بغل پدرشون که پیغمبر خدا باشن دارن حمل میشن. On voit le nourrisson qui est Zahra dans les bras de son père qui est le prophète. وقتی که حضرت خدیجه که مادر حضرت زهرا باشن، Quand Sayyida Khadija, qui est la mère de Sayyida Fatima, a donné l'enfant, میخواستن حضرت زهرا رو به دنیا بیارن، quand elle voulait accoucher, تنها بودن. elle était seule. به خاطر که زنهایی که اطراف ایشون بودن به ایشون حسودی میکردن و به ایشون دشمنی میکردن. Parce que les autres femmes qui étaient autour d'elle étaient jalouses et étaient l'ennemi de Sayyida Khadija. Donc elle avait laissé seule, on va dire, Khadija. خدیجه سلام الله علیها زنی بود که در زمان خودش ثروتمندترین زن مکه بود. Il faut savoir que Sayyida Khadija était à son temps, à la Mecque, on va dire, la plus riche de son temps. شاید چندین شتر
مدارک و سندهای زمیناش رو هم میکنن. Peut-être seulement, on va dire, des dizaines de chameaux transportaient seulement tous les contrats des domaines qu'elle avait en possession. از پیامبر اسلام روایتی که اسلام با شمشیر علی بن ابی طالب و ثروت خدیجه به نتیجه رسید. Il y a comme un hadith qui dit que le prophète a pu, on va dire, ramener la religion de l'islam, nous amener la religion de l'islam, une grâce, on va dire, à la richesse de Sayyida Khadija et aussi par rapport avec la courage et l'épée de l'imam Ali. خدیجه تمام ثروت خودش صرف اسلام کرد تا اونجایی که وقتی می‌خواست از دنیا بره یه عبا حتی کفن نداشت. خدیجه توی عبای پیغمبر دفنش کرد. Khadija a dépensé tout son argent et tout ce qu'elle avait en possession pour l'islam, à tel point que quand elle décède, elle n'a pas d'argent pour acheter, on va dire, le kafan, l'habit où on va le mettre dedans pour l'enterrer. Et c'est le prophète qui a dû donner son abaya à Khadija pour qu'elle puisse être enterrée. این خدیجه با این بزرگواری که عرض کردم خدمت شما وقتی می‌خواست حضرت زهرا رو دنیا بیاره تنها بود. Donc on a Khadija de sa splendeur et de sa grandeur, mais au moment où elle devait accoucher de Fatima, elle était toute seule. که اینجا خدا به خاطر بزرگواری خانم 4 زن بهشتی رو از آسمون برای تولد حضرت زهرا برای خدیجه برای یاری حضرت خدیجه به زمین آورد. C'est pourquoi Dieu, pour aider Sayyida Khadija, a descendu les 4 femmes du paradis pour venir la soutenir dans l'accouchement. اینجا توی تصویر داریم می‌بینیم که پشت سر پیامبر صلوات الله علیه On voit ces femmes du paradis derrière, on va dire, le prophète sur la toile. و فرشته‌هایی که خیر مقدم میگن به این کودک با برکت. Et on voit aussi les anges venir féliciter le prophète et annoncer la bienvenue de ce nouveau-né. Et nous avons terminé avec ce tableau, on fait encore un dernier tableau et nous arrêtons pour ce jour. فرشته‌های مختلفی وجود دارن که اعداد و ارقامشون از ذهن ما خارجه. Il y a beaucoup d'anges qui existent, que si on veut les compter, on ne pourra pas avoir autant de chiffres pour les définir. که یک سری از اون فرشته‌ها رو فرشته‌های مقرب می‌نامند. Et il y a parmi ces anges des anges choisis qui sont proches de l'arche divine. مثل جبرئیل، میکائیل، اسرافیل. Comme Jibril, comme Michaël et comme Israfil. که اینا که حتما اسمشون رو شنیدید. C'est sûr que vous avez déjà dû entendre, on va dire, ces noms-là. یکی از این فرشته‌ها Un de ces anges به اسم فوتروس qui s'appelait Photros, توی بارگاه خدا یه خلافی ازش سر زد. quand il était dans l'arche divin, il a commis un péché, il a commis une erreur. و خدا اونو تبعید کرد به روی زمین توی جزیره خشک و بی‌آب و علف. Dieu a exilé cet ange sur terre, dans une île éloignée. سالهای سال، شاید ده‌ها سال آسمانی، نه ده‌ها سال زمینی توی اونجا تبعید بود و گریه می‌کرد و به درگاه خدا دعا می‌کرد که خدای منو ببخش. Pendant très longtemps, comme il était emprisonné sur cette île et exilé, il pleurait et demandait pardon à Dieu pour qu'il puisse recouvrir le rang où il avait perdu. یکی از بالای اون به خاطر خطایی که کرده بود شکسته بود. Et même, il faut savoir, une de ses ailes était blessée, même, on va dire, cassée, depuis qu'il avait commis cette erreur-là, quand il était l'ange proche de Dieu. سالهای سال توبه کرد، گریه کرد، به درگاه خدا دعا کرد که خدایا منو از اینجا نجات بده که تا بتونم تو آسمان‌ها دوباره پرواز کنم. Pendant des années et des années, il a demandé pardon, il a pleuré, il s'est lamenté pour que Dieu le pardonne et qu'il puisse être soigné et recouvrir, on va dire, et revenir vers l'arche divine. آسمون این آسمونی که ما می‌بینیم نیست، خیلی زیباتر، وسیع‌تر، رنگارنگ‌تر. Quand on parle du ciel ou des cieux, on ne parle pas du ciel qu'on voit ici. C'est le ciel où tous les anges résident et qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant de ce qu'on voit là. یه روز یک
فرشته اومد یه نویدی برای پطرس آورد. Un jour, un des anges qui avait connexion avec l'arche divin vient voir, on va dire, Potros et lui dit j'ai une belle promesse à t'annoncer. بهش گفت که خدا به پیغمبر خاتم یه نوه‌ای داده. Il dit Dieu a donné au dernier prophète sur terre un très beau cadeau. که تو اگر بری و توی خونه اون نوه پیغمبر بال خودتو به قنداقه نوه پیغمبر بمالی میتونی دوباره پرواز کنی. Ce très beau cadeau est le petit-fils du prophète. Et il dit l'ange à Photros que si toi, Photros, qui a l'ange cassé et blessé, si tu vas et tu trouves la maison du prophète et que tu t'approches du berceau de cet enfant, tu pourras être soigné. پطرس به مکه اومد. Photros se déplace et part à la Mecque, وارد خونه پیامبر شد. rentre dans la maison du prophète. توی اون مجلس حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا و پیامبر صلوات الله علیه حضور داشت. Dans la salle étaient présents Imam Ali, Sayyida Fatima et le prophète lui-même. وقتی که رسید بال خودش رو به قنداقه امام حسین علیه السلام مالید. Ce petit-fils qui était né, c'était Imam Hussein. Et quand Photros arrive, il, on va dire, juste frotte son ange au berceau d'Imam Hussein. بعد یه مرتبه یه معجزه‌ای شد. Et d'un coup, il y a eu un miracle. بالش خیلی زیباتر، بزرگتر و خیلی رنگین‌تر از قبل ظاهر شد. Son aile était soignée et même il a pu avoir une aile encore plus beau et encore plus colorée de ce qu'il avait avant. اینجا پطرس خیلی خوشحال شد و دوست داشت در ازای محبتی که بهش شده. Photros, à ce moment précis, il était très content et il voulait faire tout pour pouvoir remercier ce nouveau-né. یه کاری برای اهل بیت انجام بده. Et donc, il a choisi de faire quelque chose pour la famille du prophète. اونجا به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله. Il a dit à ce moment-là, quand il a pu être soigné, il a fait face, on va dire, au prophète et lui a dit au prophète de Dieu. از الان تا روز قیامت De maintenant jusqu'au jour dernier, هر کسی به این فرزند تو که اسمش حسین باشه سلام میکنه، toute personne qui saluera de près ou de loin Imam Hussein, در هر کجای تاریخ و هر کجای دنیا، où qu'il soit, autant dans l'histoire sur cette terre, حتی الان ما در محفل زینب، même nous maintenant à Mahfel Zainab, سلام اون آدم یا اون کسی که به پسرت و به نوه تو سلام میکنن من به پسرت میرسونم. si quelqu'un ici présent, on va dire salut Imam Hussein, moi je prendrai ce salut et je l'emmènerai jusqu'à l'Imam Hussein. و جواب سلام از طرف امام حسین علیه السلام به اون شخصی که سلام کرده برمیگرده. Et je prendrai le salut que donne en réponse Imam Hussein, je le prendrai et je l'amènerai à la personne qui a salué Imam Hussein. پس یقین داشته باشید که اهل بیت علیهم السلام سلام رو بی جواب نمیذارن. Donc sachez et soyez sûrs que si vous saluez la famille du prophète, vous aurez toujours une réponse. پس ما هم سلام میکنیم. السلام علیک Nous aussi nous saluons Imam Hussein. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. و علی الارواح التي حلت بفنائک. الأرواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب رحمت الله. खुदा भी करना गिरने लगे जो आंसू गिरने लगे जो आंसू हाथों को जब उठाना अपना सलाम कहना करबो बला को जाना अपना सलाम कहना करबो बला को जाना अब
اپنا سلام کہنا روزے کے سامنے تم روزے کے سامنے تم ہاتھوں کو جب اٹھانا اپنا سلام کہنا بھی کرنا گرنے لگے جو آنسو گرنے لگے جو آنسو